Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Imam THR, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain, yaitu halaman 338 surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatul lil muhsinin allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Surat Luqman makiyatun, turun di kota Mekah. Illa walau anna ma fil ardi min syajarati aklamin, kecuali dua ayat barusan famadaniyatani turun di kota Madinah. Wahiyya arba'u salasuna ayat. Surat Al-Luqman terdiri 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ay hadhil ayat ayatul kitab Al-Quran al-hakim dzil hikmah. Jadi banyak hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Wal idofatu bimakna min huwa huda wa rahmah birraf'i lil muhsinin. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Wa fi qira'atil ammah bin nasbi halan minal ayat al-amil fiha ma fi tilka min maknal isyarah. Siapa yang dimaksud orang yang berbuat kebaikan, yaitu adalah alladzina yuqimuna sholat, orang yang senantiasa melaksanakan sholat, wa yu'tuna zakat, dan membayar zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan yakin akan keberadaan akhirat. Alladzina yuqimuna sholata bayanun lil muhsinin, wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, hum asani ta'kidun. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itu yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ay al-faizun. Wa min nasi may yashtari lahwal hadisi ay ma yulhi amma yakni dilla liyudilla bi fathil ya'i wa dhammiha, bisa dibaca dhammah, liyudilla liyadilla an sabilillah tariqil islam bi ghairi ilmin wa yattakhidaha bin nasbi atfan ala yadillah wa bi raf'i atfan ala yashtari huzu'an mahzu'an biha ulaika lahum adzabum muhin zu ihanatin. Wa idza tutla alaihi ayatuna ay al-Qur'an walla mustakbiran mutakabbiran ka'alam yasma'ha
kana fi udhunaihi waqra somama wa jumlata tashbihi halani min domiri walla awisaniyah bayanun lil ula fabashirhu a'limhu bi'adzabin alim mu'lim wa zikrul bisyarah tahakkumun bihi wa huwa Nadr bin al-Haris kana ya'ti al-khirata yattajiru fayashtari kutuba akhbaril a'ajim yuhaddisu biha ahlam yaqulu inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa ad wa zam wa ana uhaddisu ahaditsa Faris wa Rum fayastamlihuna haditsahu wa yatrakuna istima'al Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu surga jannatun na'im, maka abadi di dalamnya, bahwa janji Allah itu benar. Dialah Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang yang bisa kamu lihat. Itu bisa Allah, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha halun muqaddaratun ay muqaddaran khuluduhum fiha idza dakhaluha wa'dallahi haqqan ay wa'adahumullahu dzalika wa haqqahu haqqan wa huwa al-aziz alladzi la yaghlibuhu shay'un fayamna'uhu min injazi wa'dihi wa wa'idihi. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, alladzi la yadau syai'an illa fi mahalihi. Namanya itu menaruh sesuatu pada tempatnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha ay al-amad jam'u imad wa huwa al-ustunah wa huwa shadiqun bi an la imada aslan wa alqa fil ardi rawasiya. Dan Allah juga yang naruh di bumi ada gunung-gunung yang tinggi. Ay jibalan murtafi'atan li alla tamida tarakabikum. Gunung ini menjadi paku ini biar bumi tidak goncang, tidak gerak. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan Allah juga menyebar banyak hewan-hewan di bumi ini. Wa anzalna, Allah menurunkan air hujan dari langit. Wa anzalna fihi iltifatun 'anil ghaibah minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim sinfin hasan. Dari air itu kemudian banyak tumbuh-tumbuhan. Hadza khalqullah ay makhluquhu fa'aruni akhbiruni ya ahla Makkah madza khalaqal ladzina min dunihi ghairihi ay alihatukum hatta asyraktumuha bihi ta'ala. Wa ma istifhamu inkarin mubtada wa dza bi ma'na alladzi bi sillatihi khabaruhu wa aruni mu'allaqun 'anil amal wa ma ba'dahu sadda masaddal maf'ulaini balil intiqal baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Bayyin bi israkihim wa antum minhum wa laqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillahu wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Aku telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu ilmu, agamanya kuat, ya, perkataannya benar, memberi fatwa belum diutusnya Nabi Daud, dan menemui Nabi Daud ketika Nabi Daud hidup masih menangi, dan juga Luqman banyak mengambil ilmu dari Daud.
Walaqad ataina Luqman al-hikmata minha al-ilmu wad-diyanah wal yusabah fil qaul wa hikamuhu katsirah ma'surah. Kana yufti qabla bi'sati Dawud wa adraka bi'satahu wa akhadha anhu al-ilma wa taraka al-fatya. Wa qala fi dzalika ala aktafi idza kufitu wa qila lahu ayyun nas syarrun qala alladzi la yubali an ra'ahun nas musi'an an ay wa qulna lahu an ushkur lillah, bersyukurlah kepada Allah alama atau kaminal hikmah, atas hikmah yang diberikan oleh Allah kepadamu, ya. Maka kalau orang itu bersyukur, kembali kepada dirinya pahala bersyukurnya itu. Tapi kalau orang itu mengkufuri nikmat, sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Allah maha dipuji semua apa yang dilakukan. Wa yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi li anna thawaba syukrihi lahu wa man kafara ay an nikmat fa inna Allaha ghaniyun an khalqihi hamidun mahmudun fi sun'ihi. Jadi itulah pentingnya syukur. Syukur itu berterima kasih kepada Allah karena kita sudah dikaruniai banyak nikmat, ya. Di antara hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim yaitu bagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahada an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wazkur, ingatlah ketika Luqman berpesan kepada putranya. Luqman menasihati putranya, wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah perbuatan zalim yang besar, ya. Jadi ayat ini mengajarkan untuk tidak menyekutukan Allah, ya. Faraja'a ilaihi wa aslama. Aku berpesan kepada manusia, ay amarnahu ayyabirrahuma, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka esok anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Amal yang paling cepat mendatangkan pahala dari Allah yaitu silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya amal yang paling mendatangkan murka Allah yaitu adalah memutus tali silaturahmi dan juga berani kepada kedua orang tua. Terlebih ibu mestinya kita lebih berbakti lagi. Kenapa? Hamalathu ummuhu fawahanat wahnan ala wahnin ay dha'ufat lil hamli wa dha'ufat lit talqi wa dha'ufat lil wiladah. Karena ibu itu sudah berat di atas berat, lemah di atas lemah dalam proses lahiran itu. Mengandungnya sudah 9 bulan, proses lahirannya, ya, beratnya melahirkan, maka kita harus lebih berbakti kepada ibu. Kemudian masih harus menyusuinya, ya, sampai 2 tahun, maka anishkurli wali walidaik, hendaknya bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, ya, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Jadi ayat ini sering digandeng, anishkurli wali walidaik, engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Yang juga sering digandeng yaitu adalah atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang ketiga yang sering digandeng adalah aqimus sholat wa atuz zakat,
laksanakan sholat, bayarlah zakat. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan musyrik, ya, memaksamu untuk musyrik, menyekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu jangan mengikuti, ya, tapi tetaplah berteman, tetaplah bergaul di dunia dengan baik, ya. Ay bil ma'ruf albir wasilah wa tabi sabilaman tariqa man ana baraja'a ilayya bita'at, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu orang yang taat. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun fa'ujazikum alaihi. Wa jumlatul wasiyati wa ma ba'daha i'tiradun. Ya bunaya innaha al-khislah as-sayyi'ah intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ay fi akhfa makanin min dalika ya'ti biha Allah fayuhasibu 'alaiha innallaha latifun bistikhrajiha khabirun bimakaniha. Jadi amal yang buruk walaupun sebiji sawi kecilnya berada di atas batu yang hitam, ya, baik di langit ataupun di bumi, akan didatangkan oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholat, laksanakan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asabak, bersabarlah menghadapi apa yang kamu terima sebab amar ma'ruf nahi mungkar. Sesungguhnya hal-hal tersebut adalah min azmil umur ay ma'zumatiha allati yu'zamu 'alaiha liwujubiha. Wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan pipimu atau wajahmu dari manusia karena sombong, jangan. Wala tusa'ir wa fi qira'atin tusa'ir khaddaka linnas la tumil wajhaka anhum takabburan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, ay khuyala, sebab orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang-orang yang sombong. Mukhtalin mutabakhtirin fi masyihi, jalannya sombong, fakhur ala nas, waqsid fi masyika ay tawassat fihi bainad dabi wal isra wa alaikas sakinah wal waqar waghdud ay ikhfaz min sautika inna ankaral aswati akbahuha la sautul hamir awaluhu zafir wa akhiruhu syahid. Melitan tafi'u biha wa ma fil ardi minas simar wal anhar. Sesungguhnya Allah menundukkan untukmu segala sesuatu yang ada di langit, baik berupa matahari, rembulan, agar kamu bisa mengambil manfaat, ya. Bintang, matahari, kalau nelayan untuk melihat arah-arah, ya. Juga di bumi, buah-buahan, sungai, hewan-hewan, ya. Alaikum ni'amahu zohiratan,
segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Manfaatnya sudah diberikan untuk manusia, mas Suaranya putus-putus napa nggih napa hilang. Suaranya putus-putus, Bu. Jadi termasuk nikmat lagi diberi rupa yang bagus, bentuk yang bagus, anggota badan yang sempurna dan lain-lain. Wabatinatan, juga kita masih diberi nikmat Allah selain yang dohir juga yang batin. Wahia al-ma'rifat, yaitu bisa mengenal Allah, diberi pengetahuan, diberi ilmu. Wa minan nasi ay ahli Makkah may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan min rasul wala kitabim munir anzalahu Allah bal bitaqlid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana qala ta'ala ayattabi'unahu walau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir ay mujibatihi la wa may yuslim wajhahu ila Allah ayyukbilu ala ta'atihi wa huwa muhsin muwahhid faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Barang siapa menghadapkan wajahnya kepada Allah, maksudnya taat, dia berbuat baik, yaitu mengesahkan Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, ya. Wa may yuslim wajhahu ilallah ayyukbil ala ta'atihi wa huwa muhsin muwahhid faqad istamsaka bil urwatil wusqa bitarfi al-awsak alladzi la yukhafu inqita'uhu wa ilallahi akibatul umur marji'uha wa man kafara fala yahzunka ya Muhammad kufruh la tahtam bi kufrihi ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimum bidzati sudur ay bima fiha ka ghairihi famujazin alaihi numatti'uhum fid dunya qalila ayyama hayatihim summa wa huwa azabun nar la yajiduna anhu mahisa wala in sa'altahu wala in lamu qasamin sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah khudifa minhu nunu raf'i li tawalil amsal wa wawud damir lil tiqa'is sakinain Qulil hamdulillah ala zuhuril hujjah alaihim bitauhid bal aksaruhum la ya'lamun wujubahu alaihim lillahi ma fis samawati wal ardi milkan wa khalqan wa abidan fala yastahiqu al ibadah fihi ma ghairuhu innallaha huwal ghaniyyu an khalqihi al hamid al mahmud fi sun'ihi walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abkhurin ma nafidat kalimatullah. Andaikan pepohonan menjadi pena laut walaupun 7 lautan sekalipun maka kalimat Allah akan, ya. Maka dari itu kita harus belajar banyak hal karena ilmunya Allah itu luas, yang kita miliki itu masih hanya sedikit. Mungkin kita ahli dalam satu bidang, tapi dalam hal lain kita belum ahli, maka kita harus belajar hal.
walau ada ma fil ardi min syaratin aqlamun wa bahru adfun min ba'dihi sab'atu abharin midan ma nafi matullah al-mu'abbar an ma'amat bikadbiha bitilkal bizalikal atihi ta'ala ghairu mutanahiyatin. Karena ilmunya Allah itu tidak ada habisnya, tidak ada puncaknya. Jadi kita harus belajar terus minal mahdi ilal lahdi, dari bandulan sampai liang lahat. Innallah azizun la yu'jizu syai'un hakim, la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Allah maha bijak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang keluar dari pengetahuannya. Allah pasti tahu. Wa hikmatihi, dan pasti ada hikmah di balik setiap episode kehidupan yang kita lakukan. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsi wahidah khalqan wa ba'san li'annahu bi kalimati kun fayakun. Innallaha sami' yasma'u kulla masmu' basir yubsiru kulla mubsar la yushiluhu syai'un syai'. Alam tara ya mukhatab annallaha yulijul lail fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Annallaha yuliju yudkhilu al-lail fin nahar wa yulijun nahar yudkhiluhu fil lail fayazidu kullun minhuma bima naqasa minal akhar. Jadi Allah yang memasukkan siang menjadi malam, malam menjadi siang, ya. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, Allah lah yang menundukkan matahari dan juga rembulan. Kullun yajri ila ajalin musamma yajri fi falakihi ila ajalin musamma huwa yaumul qiyamah. Jadi di mana matahari dan rembulan secara disiplin keluar, kalau waktunya keluar, kalau waktunya masuk, ya, ganti siang malam sampai kiamat. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Zalika al-mazkur bi anna Allah huwal haq sabit wa annama yad'una bil ya' wa ta' ya'buduna min dunihi al-batil az-za'il wa anna Allah huwal aliyyu ala khalqihi bil qahri al-kabiru al-azim. Alam tara annal as-sufun tajri bil bahri bi ni'matillah liyuriyakum ya mukhatabin bidzalika min ayatihi inna fi dzalika la ayatin ibaran likulli sabbarin an ma'asillah. Jadi meninggalkan maksiat kepada Allah itu juga perlu sabar. Syakurin li ni'matihi wa idza ghasyiyatuhum ay ala al-kuffar maujun kazzulali kal jibal ay allati tuzillu min tahtiha da'awullaha mukhlishina lahuddin ay ad-du'a bi ayyunjihim ay la yad'una ma'ahu ghairahu falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid mutawassid bainal kufri wal iman wa minhum baqin ala kufrihi wa ma yajhadu bi ayatina wa minha al-inja minal mauji illa kullu khattarin ghaddarin kafur li ni'amillahi ta'ala. Ya ayyuhan nas ay ahlu Makkah ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi yughni walidun an waladihi fihi syai'a wala mauludun huwa jazin an walidihi fihi syai'a inna wa'dallahi haqqun bil ba'si fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Anil Islam wala yaghurrannakum billahil ghurur wala yaghurrannakum billahi fi hilmihi wa imhalihi al-ghurur asyaiton innallaha indahu ilmus sa'ah mata takum. Sesungguhnya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Yunazzilu al-ghais bitakhfif wa tasdid al-ghais wa yunazzilu bitakhfif wa tasdid al-ghaisa biwaqtin ya'lamuhu. Yang tahu kapan hujan turun adalah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham adzakarun am unsa wa la ya'lamu wahidan minas salasa
ghairullahi ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu apa yang dia lakukan esok hari, apakah kebaikan, apakah keburukan, yang tahu hanya Allah. Min madza taksibu ghadan min khairin aw syarrin wa ya'lamuhu Allah ta'ala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ya'lamuhu Allah ta'ala. Dan seseorang juga tidak tahu besok matinya di mana, yang tahu hanya Allah. Innallaha alimun bikulli syai' khabirun bi batinihi ka zahirihi. Al-Bukhari Umar hadits mafatihul ghaib khamsah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah ila akhir surat. Suratus Sajdah makiyatun salasuna ayat. Surat Sajdah turun di kota Mekah, ada 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradihi bih. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab ay Al-Quran mubtada la raiba syakka fihi khabarun awal min Rabbil Alamin, khabarun sanin am bal yaquluna naftarahu Muhammad la bal huwal haq min rabbika litundira bihi qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun bi indzarika. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi seisinya selama 6 hari. Awaluha al-ahad wa akhiruha al-jum'at. Awalnya hari Ahad, akhirnya hari Jumat. Ya. Sehingga dengan kun fayakunnya Allah, bisa saja Allah menciptakan langit bumi ini beserta isinya itu sekejap mata, tidak perlu 6 hari. Tapi kenapa Allah menciptakan itu semua 6 hari? Karena Allah mengajarkan kepada makhluk tentang pentingnya berproses dalam segala sesuatu. Orang sukses dalam bisnis berproses, ya. Sebelumnya juga jatuh bangun, ya. Orang alim juga berproses, belajar dengan berat dan lain sebagainya, ya. Summa stawa 'alal 'arsy huwa fil lughat sarirul malik istiwa'an yaliku bihi ma lakum yakuffaru Makkah min dunihi ay ghairihi mi waliyin ismu ma bi ziyadati min ay nasir wala syafi' yadfa'u azabuhu ankum afala tatazakkarun hadza fatu'minun yudabbirul amra minas sama'i ilal ard muddatad dunya. Allah yang ngatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Summa ya'ruju yarji'ul amru wa tadbir kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun fid dunya wa fi surati Sa'ala 50 alfasanah wa huwa yaumul qiyamah li syiddati ahwalihi bin nisbat ilal kafir. Wa ammal mu'min fayakunu akhaffa alaihi min salatin maktubah yusalliha fid dunya kama ja'a fi dzalika al-khaliq mudabbir alim ghaib wa syahadah ay ma ghab 'anil khalqi wa ma hadara al-aziz mani' fi mulkihi ar-rahim bi ahli ta'atihi alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah bi fathil lam fi'lan madiyan sifatun wa bisukuniha badla ihtimal wa bada'a khalqal insan adam min tin summa ja'ala naslahu zurriyatahu min sulalatin 'alaqah dhaif huwa an-nutfah summa sawwahu ay khalaqa adam wa nafakha fihi min ruhihi ay ja'alahu hayyan hassasan ba'da an kana jamadan wa ja'ala lakum aydi zurriyatihi sam'a bima'na al-asma' wal absar wal afidah ay al-qulub lilam ma tashkurun ma zaidah mu'akkidah lil killah wa qalu ay munkirul ba'si a idza dalalna fil ardi ghibna fiha bi ansirna turaban mukhtalitan bi turabiha a inna la fi khalqin jadid istifham ingkar bil hamzataini wa tashhil tsaniyah
wa idkhali alifin bainahuma 'ala al-wajhaini fil mawdi'aini qala ta'ala bal hum bi liqa'i rabbihim bil ba'si kafirun qul lahum yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ay biqabdi arwahikum summa ila rabbikum turja'un ahya fayujazikum bi a'malikum walau tara idzil mujrimuna ay al kafiruna nakisu ru'usihim inda rabbihim muta'uha haya'an yaquluna rabbana absarna ma ankarna minal ba'si wa sami'na minka tasdiqar rusul fima kadzabnahum fi farji'na ila dunya na'malu salihan fiha inna muqinun al'ana fama yanfa'uhum dzalika wa la yurja'un wa jawabu laula ra'aita amran fazi'an qala ta'ala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha fatahtadi bil iman wa ta'at bi ikhtiyarin minha walakin haqqal qawlu minni wa huwa la amla anna jahannama minal jinnati ay al jin wan nasi ajma'in wa taqulu lahum al khazanatu idza dakhaluha fazuqu al azab bima asaytum liqa'a yaumikum hadza ay bitarkikum al iman bihi inna nasinakum taraknakum fil azab wa zuqu azabal khuldi ay ad-daim bima kuntum ta'malun minal kufri wat takdzib innama yu'minu bi ayatina al-qur'an alladzina idza zukiru wu'izu biha kharru sujada wa sabbahu mutalabbisin bihamdi rabbihim ay qalu subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan lisan tapi berat di timbangan amal kebaikan dan disukai oleh Allah. Dua kalimat itu adalah subhanallahillazim subhanallah wa hum la yastakbirun 'anil imani wa ta'at tatajafa junubuhum tartafi'u 'anil madaji' mawadi'ul idtija bi furushiha li salatihim bil lail tahajjudan yad'una rabbahum khaufan min iqabihi wa tama'an fi rahmatihi wa mimma razaqnahum yunfikun yatasaddaqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya khubi'a lahum min qurrati a'yun ma taqarra bihi a'yunuhum wa fi qira'atin bisukun ya mudari'un jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ay al-mu'minun wal fasiqun amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan huwa ma yu'addu lid-dhaif bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu bil kufri wat takdzib fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukazzibun wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna 'adzabid dunya bil qatli wal asri wal amrad duna ay qabla al 'adzabil akbar 'adzabil akhirah la'allahum ay man baqi minhum ilal iman wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih al-Qur'an summa a'rada anha ila ahada azlamu minhu inna minal mujrimin ay al-musyrikin muntaqimun wa laqad atayna Musal kitaba ay at-Taurat fala takun fi miryatin sakin min liqa'ihi wa qad iltaqaya lailatal isra wa ja'alnahu ay Musa awil kitab hudan hadiyan li bani Israila wa ja'alna minhum a'immatan bi tahqiqil hamzataini wa ibdal lisani yahya'an qadatan yahduna an-nas bi amrina lamma sabaru ala dinihim wa 'alal bala min aduwwihim wa kanu bi ayatina ay adalah ala wa wahdaniyatina yuqinun wa fi qira'atin bi kasril lam wa takhfifil mim inna rabbana bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun min amrid din awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min qablihim mana tadi
ayatabayyana likufari maka ilakasir kuruni al umami bi kufrihim yamshuna halun min domiri lahum fi masakinihim fi asfarihim ila syam wa ghairiha fayatabiru inna fi dzalika la ayah dilalah ala qudratina afala yasmaun sima'a tadabburin wa ti'azin awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi ay aliyabisah allati la nabata fiha fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Apa ya kok ngemut ya? Ya hilang fotonya. Biasanya ada telepon ya. Telepon mungkin. Telepon iki sekedap nggih, ditonggorian nggih. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Minal quruni al umami bi kufrihim yamshuna halun min domiri lahum fi masakinihim fi asfarihim ila syam wa ghairiha fayatabiru inna fi dzalika la ayatin dilalatin ala qudratina afala yasma'un sima'a tadabburin wa ti'adzin awalam yaro anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi ay al yabisah allati la nabata fiha fanukhriju bi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun hadza faya'lamuna anna naqdiru ala i'adatihim wa yaquluna lil mu'minin mata hadzal fathu bainana wa bainakum in kuntum shadiqin Kul yaumal fathi bi inzalil adab bihim la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yungdarun yumhalun li taubatin aw ma'ziratin fa'arid anhum wantazir inzalal adab bihim innahum muntazirun bika hadisa mautin aw qatlin fayastarihuna minka wa hadza qabla al-amri biqitalihim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa ngapunten wonten tanya jawab. Kita lanjutkan dengan doa. Nggih. Marilah kita lanjutkan dengan doa. Nggih. Kita tutup dengan doa kalau wonten tamu. Nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi arsafina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman ladunian wa tukrimuna biha bisa'ada wa karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa asbana wa diyafana wa tarzukana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adad ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yawmin tusyarru fil khalaiq ajma'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin biadadi al-khairi rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bisut alaina rizqan wasi'an min kulli jihadin min khairin ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi madhi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain, tafsir dari surat Luqman dan As-Sajdah. Pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Dari kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.